يسألون. ابھی اعوذ باللہ سے شروع کریں، اعوذ باللہ سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا نومکم وجعلنا نومکم. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار نهارا نعاشا وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا وبين وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ان ميقاتا. يوم الفصل ان يوم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون ينفخ ينفخ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال. وسيرت الله الجبال الله 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 الله. فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للباسئين فيها لابسین أحقابا پڑھیں گے، لابسین فیہا احقابا. اللہ اللہ. لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا بر شرابا یا رام زبر نہ پڑھوں، بردا ولا شرابا. بردا ولا شرابا إلا حميم وغساقا الا جزاء حمیم، حا کون سے پڑھے گا، حمیما وغساقا. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون یار حسابا. یہ لفظ نشانی لگاؤ، غلط پڑھتے ہو، لا یرجونا، یار لا یرجونا نشانی لگا کے مجھے تصویریں شیریں ساری پتہ ہونی چاہیے، بھیجنی چاہیے، تصویر بھیجا کرو. شابہ کدھر ہے؟ لا یرجون حسابا. کدھر گیا یار؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا. انہم کانوا لا یرجون حسابا. انہیں امید نہ تھی حساب کی، بیغم تھے کہ حساب ہوگا کہ نہیں. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا. چل بھائی. جی انہم کانوا إن كانوا لا یرجون، لا یرجون نشانی لگائی، بھیجتے جائیں نشانی لگا کے. جی شابہ. لا
لا يرجون حسابا शाबाश। आगे وكذبوا بآياتنا ख्याल करो, जाल كذابا दाल को जा पड़े हो, जोर नहीं लगाना, नरम। वकज़्ज़बू वकज़्ज़बू बिआयातिना। शाबाश, दाल पढ़ने की। وكذبوا अगर दाल की जगह जा पढ़ بآياتنا दिया كذابا तो कौन सी गलती भाई साहब होगी? लाइट चली गई है मोबाइल नहीं तो नेट चलेगा कि नहीं अभी? लाइट नेट नहीं है मोबाइल पे? भाई साहब नेट चल रहा है लेकिन बिल्कुल मोबाइल पे है लेकिन बहुत चलो कट कट की आवाज आ रही है ठीक है, चलाओ इसको, सूरत को ख़त्म करो जल्दी से। शाबाश। बुला रहा है वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। वकज़्ज़बू बिआयातिना जहाँ किज़्ज़ाबा लाइट जा रही है इसका मतलब है इर्द गिर्द क्या हो रहा है? बिजली चोरी हो रही है, उनकी सज़ा हमें मिलती है, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए बिल दे रहे हैं हम, इसमें कुछ खयानत करने वाले लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, उनकी वजह से बिजली जाती है। मुल्क के अंदर बिजली की कमी निश्ता, बिल्कुल कोई कमी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा बिजली है। ये औरों को औरों भी दे सकते हैं। हम जाए निकाल, आगे चलो। जी वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। या तो कोई इमरजेंसी होवे, नहीं होनी कोई, ये ट्रांसफार्मर शार्म सड़ गया वगैरह वगैरह। वकुल्ल शैइन وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا फलन عذابا नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا मफाजा क्या حدائق पढ़ा है? मफाजा। مفازا حدائق وأعنابا وقبائل أترابا वकवाइब وكأسا अतराबा वकवाइब। وقبائل أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا लغوا كذابا वला किज़्ज़ाबा। लغوا वला فيها किज़्ज़ाबा। لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه كتابا يوم يكون الروح यौम والملائكة यक़ूमुर रूह صفا वल मलाइकतु। يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من मन है ना यार, मिन। أذن मन है, निशानी लगाओ ना यार, मन है, मन من मन। मन अजीना। من أذن من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول وقدمت الكافر يداه ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله كنت العظيم ترابا. كنت ترابا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم